परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जननी जागियापड़ार पुण्य भूमि आपण मानक समस्त को प्रणाम। एक स्वतंत्र कार्यक्रम आम उपस्थित होती आज सोनूर जन्मदिन पालन करने। तेणु यही अवसर में आम आलोचना करवा माँ दिव्य वार्ता, जन्मदिन दिव्य वार्ता। इस टॉपिक मु कौटे एपर्यंत आलोचना करना। फेब्रुआरी 4 तारिख मुझे भावुली आलोचना करने, किंतु आज धवलेश्वर पार है परे माँ करुणा कौन देखु। जहाँ पाठचक्र से गोटे टॉपिक रखी बहुत लंबा टॉपिक है। हठात मत कहले मु प्रेस रे बसी प्रिंट करि पारुनी विशाल टॉपिक से टॉपिक टाक सी जहाँ बाछिक रखी करें मत आउ गोटे टॉपिक दियो। को वर्षा होता है हठात मो पाठ वर्षा रास्ता ठिया होकर कही जे दिव्य शिशुर जन्म रहस्य मु रखीदेली। तेणु मु भाविली जे जोटा आलोचना हबार थिला इस टॉपिक एपर्यंत मुझे कौटी आलोचना करना। तेणु से 2-4टा मेसेज आलोचना करने चेष्टा करवा। अनेक गुड़ाक अच्छी प्राय मासक गोटे 2टा जगह आलोचना करिया पड़ुछि जन्मदिन उपर। मोस्टली जो जन्मदिन पालन जो पाठचक्र हो 2-3टा प्रकार पाठचक्र आजिकल अंत मोर जहाँ दृष्टि पड़े गोटे प्रकार हो जन्मदिन आनिवर्सरी पालन करुथिबे। सेकेंड दिन कहार माने कौन किए मरी 11 दिन वर्षिकिया कौन सी गोटा पालन होना किसी रिलीफ डे। मोस्टली यही जिनस बर्तमान पालन करा जहाँ भी हो पालन तो हो किसी तो होम देखा। आज जो आलोचना करा अंतत टे गभीरता विषय बासवा कारण वर्षक समस्त गोटे दिन जन्मदिन पड़े किए पालुची किए पालुना। अच्छा जन्मदिन जो पाले आम कौन करूँ ना अधिकांश लोक कौन जो मैंने अंतत माँ को जानी जन्मदिन बहुत इंपोर्टाट दिन। भल कर मन रखु सब जगह आलोचना करी ना मिनिमम 20 खंड मेसेज मो पाखे जहाँ माने जो नुआ मेसेज जहाँ को कहूँ ये तो अच्छी माने अनेक लाइन अच्छी मो पाखे। सावित्री तो 1000 लाइन पढ़ी कि मो सावित्री गोटे लाइन भी आपको कहबी ना। केवल मुझे जो 20-25 मेसेज अच्छी 2-4 मेसेज आपको कहबी। 2-4 मेसेज बुझा कि प्रकृत में बुझा चेष्टा करूँ। जन्मदिन आमर समस्या हूँ कौन मन करूँ आप आज जन्मदिन पालन कर जन्मदिन पालन कले कौन हम आश्रम जन्मदिन हूँ इंपोर्टाट डे। श्री अरविंद को रूम को जाऊ मेडिटेशन करूँ मिठा फिठा बंटा बंटी करूँ कि मोस्टली मत जहाँ लगे श्री अरविंद को रूम को जाई अवश्य मुझे जहाँ कहूँ विथ ड्यू अपोलोजी ये भूल भी हो पारे किंतु एत वर्षर पंडिचेरी अभिज्ञता भर मुझे कहूँ जे श्री अरविंद रूम रू फेरी आसला आम भूली जाऊ पुणी से खाया पीवा एड़ू सड़ू तार भर आम रही जाऊ। नॉर्मली आम जो ये आसिक पालन करुँ कौटी माने ये सेठी भी जाई भोजी भातर भर रही जाऊ ना वर्षे कौन ना माने कौन करूँ पाठचक्र टी कर सारा सरी जाए। आउ गोटे जिनस करूँ कौन ना जन्मदिन आसी सारा सरीगला पाठचक्र घंटे 2 घंटा सरी जाए तापर हैप्पी बर्थडे टू यू कही गीत करती परंतु मोर से किसी बुझार ना मोर जी दरकार मुझे से कह आलोचना आम कौन करूँ जो जिनस आम कहूँ जे आज दिन सिग्निफिकेंस माने जो जन्मदिन जार पड़े तांकर से सिग्निफिकेंस बोलिक कौन करती ना आज एमती एक दिन जो दिन तार साइकिक बिंटा बाहर था। एक्चुअली जो भाई जो जोग कथा कहले बहुत सुंदर भाव में शुणु टे आटेंटिवली शुणु कहीं तो चली किंतु जिनसा एक्चुअली केमी कौन करवा दरकार तार जन्मदिन से जन्मदिन मोर जन्मदिन कि ना गोटाए दिन मोर सरीगला ना वर्ष सारा आसो सो मेनी थिंग्स आपण पाक आसे। तेणु प्रश्न हुए कौन ना आमर जो जोगर लक्ष्य हूँ कौन जोगर लक्ष्य तो हूँ भगवान डिवाइन व्यतीत अन्य किसी अल्टरनेटिव किसी ना किंतु जोगटा को करने तो मेथड दरकार ना जोगटा को करने तो मेथड जगह गोटे जीवी ना मुझे जीवी रास्ता तो पड़ी बुली बुलिक कौ पटे जी कौन करी पुणी आसवि से जो पूर्णयोग कथा कहते पूर्णयोगटा आरंभ एमती माने हापाजारी पूर्णयोग हुए ना से ना कही न था सब जोगर शेष जो पूर्णयोग आरंभ से
ତେଣୁ ସେ କଣ କହିଲେ ନା ଇଏ ଯୋଗରେ ଆମେ କିଛି କରୁନା। ମା ବହିର 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ସେ ଲେଖିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ସିଏ ହିଁ ସାଧକ ସିଏ ହିଁ ସାଧନା। ପଢିଦେଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସାଧକ ସିଏ ସାଧନା ସିଏ ଯଦି ଆମେ କହୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ? ତାକୁ ବୁଝେଇଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅଥର ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟର ଇଜ ହି ୱିଥ୍ ଅସ୍ ଫର୍ ରୋଲ୍ସ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ କିଛି ସମୟ ଭାଇ ବି ସେ କଥା ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ସେଇ ଜିନିଷ, ଅଥର ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟର ଇଜ ହି, ଲେଖକ ସିଏ, ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ, ଡିରେକ୍ସନ ଦଉଛନ୍ତି ସିଏ, ଆମେ କେବଳ ମଝିରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ପାଟି ପାଖ କରୁଛୁ। ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଆମର ପାଇଁ ହଉନି, କେବଳ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଲ ଦେଇକି ଠିଆ ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ଯୋଗଟା ବାରମ୍ବାର ସେଇ କଥା କହେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି, ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହବ ସେଇଦିନ ଯୋଉ ଦିନ ଆପଣ ଚୈତନ୍ୟ ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ନଚେତ ଯୋଗ ଜମା ଆରମ୍ଭ ହେଇ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ସୁପରମ୍ୟାନ ହେଇଗଲାଣି କଣ ହେଇଗଲାଣି, ଭାବନ୍ତୁ, ଭାବିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହବ ସେଇଦିନ ଯୋଉଦିନ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହେଲେ କଣ କରାଯିବ? ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବସିକରି ଜାଗିଆପଡ଼ା ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରି ହୁଏତ ଫୋନରେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ପଡିବ ନା। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଆସିବାକୁ ପଡିବ ମତେ ବାଟଟା ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ନା, ଜାଗିଆପଡ଼ାଟା ମୁଁ ସିନା, କିନ୍ତୁ ମତେ ତ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଜାଗିଆପଡ଼ାଟା ଏଇ ଜାଗାରେ। ଜାଗିଆପଡ଼ା ପରେ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମତେ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇକରି ମୁଁ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିବି। ଆଗେ ମୁଁ ଦେଖିବି ଜାଗିଆପଡ଼ା କଣ, ତାପରେ ଜାଗିଆପଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ମତେ ତ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ ଇଏ ସ୍କୁଲଟା କୋଉଠି ଅଛି ନା ନାଇଁ, ଖୋଜୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ସ୍କୁଲଟା କୋଉଠି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ସ୍କୁଲରେ ଖୋଜି ସାରିଲା ପରେ ମତେ ଯାଇକି ଯୋଉ ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯୋଉଠିକି ଆସିବାର ଅଛି, ସ୍କୁଲରେ ତ ହଜାର ହଜାର ସ୍କୁଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଯୋଉ ତା କେନ୍ଦ୍ର ହଉଛି କୋଉଠି ନା ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟର ଯାଉଛନ୍ତି, ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟର ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଛୁଉଁଛନ୍ତି, ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେଇଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲସମିଂ ହଉଛି, ବାହାରୁଛି, ରେଡିଏସନ ହଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଚାର୍ଜ ହେଇକି କିଛି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଆ ଏ ପାଠ ନା ନାହିଁ, ସେଠି ଯେମିତି ପାଠ ଏଠି ହଉଛି ସେମିତିକା ପାଠ। କଣ ହଉଛି ନା ଏଠି ଯେମିତି ଜାଗିଆପଡ଼ାର ଠିକଣା ନେଇକି ଯୋଉ ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ ଏମିତି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ସେଠି ରେଡିଏସନ ଆସିଲା, ବ୍ଲସମିଂ ହେଲା, ତାପରେ କଣ କଲା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ କଣ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ଏଠି ସେମିତି ଜିନିଷ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କିଛି କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆଗେ ତମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ୱିଲିଂନେସ୍ ଆସିବ। ୱିଲିଂନେସ୍ କଣ? ସଂକଳ୍ପ, ଇଚ୍ଛା ହବ ଯେ ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବି, ନହେଲେ କେହି ଯିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ କଣ କରିବେ ନା ମୁଁ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତାକୁ ଜାଣିବି, ସେ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ମତେ ସେଠିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ, ତାଙ୍କୁ ସହିତ ଯାଇକି ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଖୋଜିକି ସାଇକେଲ ଡିସ୍କଭରି, ତାପରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ସାରିଲା ପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ତାପରେ କଣ କରିବ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ କରିବ ନା ରିଲିଜ ହେଇକି ବାହାରକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତେଣୁ ସିଏ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ କଣ ହବ ନା ବାହାରର ଯୋଉ କୋଳାହଳ ଜଗତରେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମନେକର ମୁଁ ରିଲିଜ ହେଇଛି, ନାହିଁ, ସିଏ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିକରି ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଡ୍ କରିକି ନେଇକି ଯିବେ। ଏଇ ହଉଛି, ଯଦି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହବ ନା। କାରଣ ଇଏ ଯୋଗ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଇଏ ଯୋଗ ଏମିତି ଭାତ ଡାଲମା ଖାଇକରି ବସିକରି ଯିବ କହିଲା ଭଳିଆ ଯୋଗ ଇଏ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ନବ ସିଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ଯୋଉ ରାସ୍ତାକୁ ନବ ସିଏ ଜାଣିଛି, ଯୋଉଠି ନେଇକରି ପହଞ୍ଚେଇବ ସିଏ ଜାଣିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେନି, କେବଳ ହାତ ଟେକିବା ବ୍ୟତୀତ ଆମର କିଛି କରିପାରିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ଏତେ ଗୁଡାକ କଥା କହିଲୁ, କେମିତି ହଉଛି, କଣ ନାହିଁ, ଯୋଉ ଏତେ ଗୁଡା ଜିନିଷ ବିରାଟ ଜିନିଷ କହିଲୁ, ତାର ଏକମାତ୍ର ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ, କେବେ ହବ ଆପଣ କହିପାରିବେନି, କିଏ କରିବ କହିପାରିବନି, କେମିତି ଯିବି କହିହବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯୋଉ ଶନିର ଯଦି ଜନ୍ମଦିନ ଯୋଉ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଜନ୍ମଦିନରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଟାର ଓପନିଂ ଥାଏ, ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ସାଧନା କରିକି ଯଦି ବାହାରକୁ ଆଣିଥିବେ ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ, ଆସିଥିବେ ଯଦି କରିଥିବେ ବହୁତ ଭଲ, ନଚେତ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସଲି ସେ କଣ କରିଥାଏ ନା ବାହାରକୁ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦିନ ବାହାର ଥାଏ, ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା କଣ କରିଥାଏ ନା ଭିଜିବୁଲ ଷ୍ଟେଜରେ ଥାଏ, ତାକୁ ରିଅଲାଇଜ କରିହବ ଯଦି ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ ୟୁ ଆର କନସିୟସ୍। ଯଦି କନସିୟସ୍ ନଥିଲେ ତ ଆପଣ କିଛି ଇଏ କରିବାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆତ୍ମାଟା ଯାଉଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ, ସିଏ ମିଶି ସାରିଲା ପରେ ଫେରି ଆସୁଛି, ଅନ୍ଧାରରୁ ଯାଉଛି ଆଲୁଅକୁ, ଆଲୁଅରୁ ଆସୁଛି ଅନ୍ଧାରକୁ, ବାଟଟାକୁ ଆଲୁଅ କରି ଆସୁଛି, ପ୍ରତିଦିନର ଘଟଣା। ଆମେ ଜାଣୁ ବା ନ ଜାଣୁ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଲୁଅଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ କି? ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଯାଉଛୁ, ଫିଲ୍ କରୁଛୁ କିଛି କିଛି ପରିମାଣରେ, ରିଅଲାଇଜ କରୁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ କଣ ତା ଭିତରେ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, କାରଣ ଆମେ ସେଇଟା ସଚେତନ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏମିତି ଏକ ଗୋଟେ ଦିନ ଯୋଉ ଦିନ କି କଣ କରିବେ ନା ସଚେତନ ହେଇପାରିବେ, ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ରିଅଲାଇଜ କରିପାରିବେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲି ଆମେ କଣ କରୁ, ଛୋଟିଆ କଥାଟା କହିଦେଇକି ମୁଁ ଆଲୋଚନା ଭିତରକୁ ଯିବି, ଇଏ ଯାହା କହିଲି ଇଏ ହଉଛି ସମୁଦାୟ, ମୁଁ ଯାହା ଆଲୋଚନା ପୃଥିବୀ ସାରା ଯାହା ଗୋଟାକ ସେ ହିଁ କହିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ପାଠ ଭିତରକୁ ଯିବା, କଣ ତା ଭିତରେ ଲେଖୁଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମଠାରୁ, ଆମକୁ ଆଜି ଦିନରେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମା କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିଟା ଜିନିଷ ଆମେ କେବଳ ଜାଣିବାକୁ ଯିବା। କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କର ଏଇଟା ନର୍ମାଲି ବି ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟା ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି, ଜଣେଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ହେଲା,
से जन्मदिन जाइए पहुँचला माँ को जाए देखागला माँ सब देखिले कौन एमती अवस्था खुशी बासी हेले खुशी बासी सारा ब्लेसिंग देले से तो कौन कला फेरवा समय है किए से जो दर्शन करके फेरवा आरंभ कला से माँ तक पचारे कौन कौन मागुचु मागे गोटे अपरचुनिटी डिवाइन पाखे गोटे जिन पाइबा ये माने बहुत रेयर माने केस आसे रेयरेस्ट अकेजन ये सब जिन मिले माँ तक पचारे आसिक पहुँचुचु कौन तोर दरकार कौन से सब बसिक भाभी भाविक कौन कहले ना कहला मत गोटे आचार बोतल भूल नुह कारण डिवाइन जो ब्लेसिंगसटा माने बुझीपार ग्रेसटा विभिन्न स्तर में फ्लो करे ताको कही पारे ना से जहाँ मागिला कि भूल मागिला बोलिक आखिरे बाहर माने हाथ स्पर्श बाहर पादरू बाहर टच रु बाहर कथारू बाहर तापर कथा हूँ स्माइल मध्य आसे तापर केते गुड़ा देखिए जो सूप दौले ता भर दे आसे विभिन्न प्रकार जिन कौन कर फ्लो करे तेणु आप कहींपारे आचार बोतलटा से मागिला भूल मागिला किंतु समस्याटा कौटी है ताकू जो आम सीना जापरूनु हाँ ठीक अच्छे भगवान पाक जाऊे आप जातु से कौन लिख दे किए कौन मागिला मागिला कि जन्मदिन कौन मागिला किंतु माँ जानी से कौन कहीं मागिला तापर माँ ताक आणिक गले कौन मागुच ना मोर गोटे आचार बोतल दरकार माँ गले से आचार बोतलटा आणिक देदेले कौटू भितर गले आणिक देदेले दे सारा आचार बोतल पाई खुशी होता ना नहीं नाचुराली खुशी हो खुशी जो जाऊँगी से माँ ताक तोर एक दिन थिला जदि तू चाही था तो स्वर्ग को घसे देख जानी ते धरे पार हाथ में किंतु तू आसिक सुजोग पाई सब कर मागिलु कौन आचार बोतल हतभाग्य से देश हतभाग्य से जाति जो दिव्य मुहूर्त आसी से शोई रही सी जाइए सब कर फेल कला तापर नहीं अब तो किसी ना तार आचार बोतल संगे खुशी से तार नहीं चलीगला आचार बोतलटा नहीं कौन कर आचार बोतल नहीं कौन कर आप सब जानते आम सब जानू क्या आप जो जाकर पहुँचते से ये दृश्य सब पड़े ना आम से वर्ष वर्ष रही सब कौन करूँ ना जो खाଇବା फाइबा टे गोटे प्रकार खाद्य मैंने आप विश्वास करेंगे 7 दिन आप जाऊँगी से खाद्यटा को आप भावुं ये हूँ कौन स्वर्ग रू नहीं आसी कि जब आप चिंता करेंगे मुझे जब 6 मास वर्ष खंड रही गोटे दिन भी खाईपारे ताकू जी खाई जी वर्ष वर्ष धर रही बड़ साधक बोधे पृथ्वी ना से कौन साधना कर भूली जाते कहीं मुझे मोर से अनुभूति अच्छी मुझे आपको कहूँ तेणु से कौन करती गोटे जो आचार बोतलटा नहीं थी आम सब सेया करूँ आम जो खाया जो दिन जाए सबुदिन खाऊ जो खाए जो दिन से आम पिला सब था रात 4टा बेलू रोसे करके आसती तेणु तो समस्त आगे तो बसिक खाईपर बुझिपार ना गोटे कौन को जाओ बसिक खाऊ सी लोक कौन से भाया कला जो आचार बोतलटा माँ पाखु नाला नहीं कौन गोटे कोण बसिक खाइला खाइला किसी दिन गला किसी दिन खाई सारा गोटाए दिन से कौन कर गलिक अनेला बेलू चारिपटे बुलिक अनेला सी देखुची समस्ते खुशी से माने कौन जो हाथ जहाँ जाऊँ खाद्य समस्ते खुशी से खाऊँ से गोटाए लोक जहाँ भर कौन हो खुशी ना से एणे तेरे एपट सेपट होकर बुलिक चाहूँगी से दिन से आचार खाया बंद करदेला मोर स्टोरीटा मोर सेटिक ना से खाइला कि न खाइला से आचार बोतल को कौन कला किए खाइला किए न खाइला मोर से ना मु जहाँ कहूँ से हूँ कौन जाइलु कौटी कौन जाइलु ना जन्मदिन जाइली बुझंतु क्या पाक जाइलु ना भगवान पाक जाइलु मागिलु कौन माँ जब मागी था स्वर्ग मर्त्य तो हाथ में स्वर्ग भी आनिक धरई था मागिलु कौन ना आचार बोतल जदि से आचार बोतल आणिलु से आचार बोतल तक बदल साहय कला खाइला कौन गुड़ा कौन करदेला कि जदि नहीं आसिलु कौन कला ना खाइबा छाड़देला से कौन कला मुझे कहींपारे तो चेतना के बदल मुझे जापारे सुजोग पाइक कौन कला ना दुर्जोग परिणत करदेला तार किसी है से सब से कौन कला से आचार बोतल भी खाई पारा तेणु बेले बेले आमको यही भाया जो सुजोगटा मिले केत मिले ना भगवान गोटे गोटे चान्स दिखते सब बड़े आसे ना गोटे गोटे समय फर्चुन फेवर्स दबे गोटे गोटे समय आसी पहुंचे भगवान आमको समय दे था तू कौन मागुचु मागे श्री अरविंद को माने चान्स मिली माँ को मिली कौन तुम सब दरकार कह आम तुमको दौ पढ़े जानवे से विराट विराट जिनस माने ये कहूनी माँ को मगा हो प्रभु माँ निजे आसिक अतिथि आसिक पहुंचुं तोर कौन दरकार कह माँ जाइए पहुंचुं माँ को मगाऊ तो मुझे दौचे दिए सी कहते ना मोर तार दरकार नहीं मुझे नापी आसी किंतु आम जापर ना प्रकृत आमको कौन दरकार आम तो जानू आम कौन करूँ तेणु प्रश्न आसिक पहुँचुची जो जन्मदिन वृत्तांत आप पहुँचुंट एटी आसिक पहुँचुची जे जन्मदिनटा गोटे दिन तो आपंकर हूँ ना नहीं जन्मदिन आप प्रश्न पचारूनी गोटे नॉर्मल कथा कहूँ कौन करुच्ची आपंकर जन्मदिनटा पालन कर ना होपफुली पालन करुवे आज भी पुअर पालन कर गोटे दिन पालन कर घंटा 2 घंटा ना जीवन सारा पालन कर वर्षर यही गोटे दिन बापा माँ जहाँ जमी करवा कथा कर ना नहीं अच्छा जदि यहीटा करुँच से रास्ता सेपटे जो मैंने अच्छा गाँव में जो मैंने अच्छा जार पैसा अच्छा बुझे ना अच्छा से कौन करुँच भी पालन करुँच ना नहीं
ସେମାନେ ବି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ନା? ହଁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୋଟାଏ ଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ ମୋତେ କହିଲେ? ସିଏ ବରଂ ଭଲରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବା କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଯିବେ, ଅଲମୋଷ୍ଟ ଯାହାର ଜନ୍ମଦିନ, ଯାହାର ପାଠଚକ୍ର ଫଙ୍କସନ ମାନେ ଜନ୍ମଦିନ ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱର, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେନି, କରିପାରିବେନି। ବୋଧେ ମାନେ 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଟୁ ଦ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ମାଇ ନଲେଜ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଯିଏ ଯାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଟିଫିନ ଖାଆନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ହୁଏତ 5 ପ୍ରକାର ମିଠା ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ, ବୁଝିଲେ? 11:30ରୁ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠଚକ୍ର କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ପନିର ଥିବ, ଛତୁ ଥିବ, ଇଏ ଥିବ, ମିକ୍ସ ଭେଜିଟେବୁଲ ଥିବ, ମିଠା ଥିବ, ସିଏ ଅନ୍ତତଃ 10 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ ହେଇଥିବ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଏପଟରେ ରେୟାର, ମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ କେସ୍ ଯଦି କେହି ନହେଇଥିବ ଦେଇପାରନ୍ତିନି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି, ସେମାନେ ତ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଇଭେନ୍ ଆମ ପାଠଚକ୍ର ଲୋକ ତାଠାରୁ ଭଲରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କି ନା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଧନୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପାଠଶାଠ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଳନ କରୁଛୁ। ତାହେଲେ କେମିତି କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଠିକ କରୁଛନ୍ତି କି ସିଏ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, କି ସିଏ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଠିକ କରୁଛୁ? କେମିତି କଣ ଜାଣିବା କୁହନ୍ତୁ? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ମାନେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହଉଛି କଣ? ଆମେ ଭାଷଣ ଦେଲା ବେଳେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବାହାର କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଜୀବନରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବାହାର କରିପାରୁନୁ। କେମିତି କଣ ଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ? ଭାଷଣ ଯେତେବେଳେ ଯେ ଜିନିଷ କୁହାଯାଉଛି, ଆମେ ହଉଛୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ, ବିରାଟ ବିରାଟ ଭାଷଣ ଦଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଜୀବନର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ କଣ ଅଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ପ୍ରଥମେ ହଉଛି କଣ? ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ମେକ୍ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଡିଭାଇନ୍। ହେଲାଣି? ଭାବନ୍ତୁ, ସେଇଠୁ ଭାବିବେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କରୁଛି ନା ଏମିତି ଗୋଟେ ଟାଇମ ପାସ୍ କରୁଛି? ଟାଇମ ପାସ୍ କରୁଛି। ଯଦି ସେ ରିଲିଫ ନ ଯାଏ କି ସ୍କୁଲକୁ ନ ଯାଏ, ତା ମାନେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହବ ନା କି ରିଲିଫର ଫୁଲ ସଜା ବନ୍ଦ ହବ, ଅନ୍ୟ କିଏ ଯାଇକି କରିଦବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି କଣ କରିବାକୁ ଅଛି? ସେଟା ମତେ ପଚାରିବାର ଅଛି। କଣ କହିଲେ? ଯଦି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଯଦି ଭାବୁଛ, ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛ ବୋଲି ଭାବିବ, ଫାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଟମ ହଉଛି କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ମେକ୍ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଡିଭାଇନ୍। ଆସିଲାଣି? ସବୁ ଗୁଡାକ ଜିନିଷକୁ ଦିବ୍ୟତ୍ୱରେ ପରିଣତ କରିଦବ। ଆସିଲାଣି? ତାହେଲେ ନାଇଁ ଆସିନି, ତାହେଲେ କାହିଁକି କ୍ଲେମ କରୁଛି? ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ, ଜନ୍ମଦିନ ଯୋଉଟା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଇଚ୍ ଡେ କହିଲେ ମୁଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବାସ କରୁଛି ବୋଲି କେମିତି କଣ ଲାଗୁଛି? ନାଇଁ, ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଲୋକ ମତେ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାଷଣ ଦଉଛି, ଆସିକି ଲୋକ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି, ଫୁଲମାଳ ପକାଉଛନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ନା? କହିଲେ ନାଇଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ହଉଛି ଅଲଗା। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଇଚ୍ ଡେ ୱାଜ୍ ଏ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ରୋମାନ୍ସ। ଯେମିତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ରୋମାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ବାପା ମା ରୋମାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ରୋମାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ସ୍ପିରିଟ ସହିତ ରୋମାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଥରେ ନୁହଁ। ଇଚ୍ ଡେ ୱାଜ୍ ଏ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ରୋମାନ୍ସ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆତ୍ମା ସହିତ ରୋମାନ୍ସ କରିବ। ସ୍ପିରିଟ କଣ ଜାଣେ? ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ଆଇ କ୍ଲେମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଲିଡିଂ ଏ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ୍? ଇଚ୍ ଡେ ୱାଜ୍ ଏ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ରୋମାନ୍ସ। ଆଚ୍ଛା, ସ୍ପିରିଟ ସହିତ ରୋମାନ୍ସ କରୁଛି ବୋଲି କେମିତି? ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଜୟ ଭାଇକି ଭଲ ପାଏ, ମାୟା ଭାଇକି ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଏ, ମୁଁ ଫୋନ କରିଲା ବେଳକୁ ସେ ଯେତେ କାମ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ସେମାନେ କଣ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଧରୁଛନ୍ତି, ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ମତେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଗଲା ସରିଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ମାନବୀୟ ପ୍ରେମ। ଦିଜ୍ ଆର୍ ଅଲ୍ ହ୍ୟୁମାନ ରିଲେସନ୍ସ। କିନ୍ତୁ ସ୍ପିରିଟ ସହିତ ରୋମାନ୍ସ କରୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ଯେମିତି ଜାଣିଲି ଯେ ମାୟା ଭାଇ ମତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭାତ ଭାଇ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଭାଇ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଅପା ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଟା ଦେଖା ହଉଛି କଣ ନା ହ୍ୟୁମାନ ରିଲେସନ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯେ ମତେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ପିରିଟ ସହିତ ରୋମାନ୍ସ କରୁଛି ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବି? ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ମୁଁ ସବୁଦିନ ଯାଉଛି, ପାଠଚକ୍ର କରୁଛି, ସବୁ କରୁଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାଛ ଏପଟରେ ପଶୁଛି, ସେପଟେ ବାହାରି ପଳେଇ ଯାଉଛି, କରୁଛି କାହିଁକି? ତାହେଲେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ ଏଠି କରୁଛି କଣ, କାହିଁକି କରୁଛି? ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା, ମୁଗୁରା ବସେଇଛି, ମାଛ ପଶୁଛି, ବାହାରି ଯାଉଛି, ଅନ୍ତତଃ ଅନ୍ୟମାନେ କାହାର ପଶୁଛି ନ ପଶୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ପଶିକରି ବାହାରି ଯାଉଛି, ତାକୁ ଅଟକେଇବା କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ରୋମାନ୍ସ ସହିତ ସ୍ପିରିଟ ନା କଣ, ଏତ ରୋମାନ୍ସ ସହିତ ସ୍ପିରିଟ, ଆଚ୍ଛା କେମିତି କଣ ମୁଁ ସ୍ପିରିଟ କି ଜାଣିବି, ରୋମାନ୍ସ ସହିତ ସ୍ପିରିଟ କେମିତି କରିବି? ଆଚ୍ଛା, ଧରା ଯାଉ ଜାଣିଛି, ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ରୋମାନ୍ସ ହଉଛି? as if he was born into a bright new world. ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଅନୁଭୂତି ହେଉଥିବ, ବର୍ଷରେ ଥରେ ନୁହଁ, ପାଠଚକ୍ରରେ ଯୋଉ ଘଣ୍ଟାଟା ନୁହେଁ, born into a bright new world। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋର ନବଜନ୍ମ ହଉଛି ଏକ ନୂଆ ପୃଥିବୀରେ, ଜାଜଲ୍ୟମାନ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀରେ ମୋର ନୂଆ ଜନ୍ମ ହଉଛି। ଏମିତିକା ଅନୁଭୂତି ଆସିଛି କି ନାଇଁ? ଆସେ। ତାହେଲେ ମୁଁ କରୁଛି କଣ? ନା ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବାର ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କରୁଛି, କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ସିମ୍ପଟମ ଯଦି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ, ତାହେଲେ ଜାଣିବ ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ କିଛି କରୁଛି, ନହେଲେ ତ ସରିଗଲାଣି। ସତ ଭାଇଙ୍କର ତ ଘରର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଚାକିରି କରି ଯାହା ଏନ୍ଜୟ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କମ ନାହିଁ, ପିଲା ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର କଲେଣି, ତାକୁ କଣ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ? ବାହାର ତ ଯିଏ ଆସେନି ତ ବହୁତ କୋଠା, ମାନେ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ ଆଠଗଡ଼କୁ, ସେ ତ ବହୁତ 5 ତାଲା 6 ତାଲା କୋଠା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ ସମସ୍ତ ପରିବାର ମିଶିକରି ତ ଆପଣଙ୍କ 2 ତାଲା କୋଠା।
ତାହାଠୁ ସେମାନେ ତ ଅଧିକ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହା ନ କରିପାରିବେ ତାହା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି। ମା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲିଅର ହେଲା। ଆପରେ ଯୋଉଠିକି ଯିବା ବେଶୀ ତ ଆଲୋଚନା କରିବାନି, ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଦି ଚାରିଟା ମାତ୍ର ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବି। ମା କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଜନ୍ମଦିନଟା କେମିତି କରିବ, ଜନ୍ମଦିନଟା କେମିତି କୋଉ ପ୍ରମିସ୍ ନବ, ଯେ ମୁଁ ଟାର୍ଗେଟଟା କଣ ରଖିବି, ମୋ ଟାର୍ଗେଟ କଣ, ଭାତ ଡାଲମା ସରିଗଲା, ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଗଲା, ଏସବୁ କଣ ଆମେ ମୋ ଘରକୁ ଗଲୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ, ଏମିତି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମା କଣ କହୁଛନ୍ତି ତାର ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିଟା କୋଟେସନ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ମୁଁ ଖାଲି ଥୋଇବି, ଯେ ଜନ୍ମଦିନରେ କଣ ମା ଆକ୍ଚୁଆଲି କହୁଛନ୍ତି, କଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଜନ୍ମଦିନରେ କଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବା। ଆଉ ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫରେ ଯୋଉମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ହଉଛି ଜନ୍ମଦିନ। କାରଣ ସେ ଆତ୍ମା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହବ କଣ କହୁছে, ଯେମିତି କହନ୍ତିନି ଅଗ୍ନି ସ୍ନାନ ପରେ କାଞ୍ଚନ, ଯୌବନ ସ୍ନାନ ପରେ କାମିନୀର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଯାଏ। ରଙ୍ଗ ବଦଳିଯାଏ ମାନେ କଣ ହଉଛି, ଗୋରାଟା କଳା ପଡିଯାଏ, କୋରାଟା ଗୋରା ପଡିଯାଏ। ସୁନାଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଡୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ପୋଡିବେ ସେତେ ସେ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ପାଞ୍ଚାଳି ଯେମିତି 5 ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଛାଡ, ସେଗୁଡା ସତ୍ୟ ହେଇଥିଲା କି ନାଇଁ ମୁଁ ମିଛ କରୁଥିଲା, କେମିତି କଣ ଯାଉଥିଲା, ଗୋଟେ ସ୍ନାନ କରିକି ଯାଉଥିଲା, ଗଲା ସରିଲା। ଏଇ ସୀତାରାମ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ, ଅଗ୍ନି ଉପରେ ଛାଡି ଦେଇକରି ଗଲେ, ପୁଣି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେଇ ଅଗ୍ନି ଭିତରକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ସେ ସବୁ ଚାଲିଗଲା ନିଜର ଲୀଳା। ଯେ କଣ ହଉଛି ନା ତାକୁ କଣ ହଉଛି ନା ପ୍ୟୁରିଫାଇ କରିବା କଥା, ଇମ୍ପ୍ୟୁରିଟିକୁ ପ୍ୟୁରିଫାଇ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ୟୁରିଫାଇ ଶବ୍ଦ ଲାଗେ ନାହିଁ, ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରିୟ ହେଲା। ମା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟେ ଦିଟା ଲାଇନ ଆମେ ଶୁଣିବା, ଆକ୍ଚୁଆଲି କରୁଛନ୍ତି। ମା ଏସବୁ ଜିନିଷ କୋଉ ବହିରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କୋଉ ବହିରେ ନାହିଁ, ଏ ଯୋଉ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କୋଉ ବହିରେ ନାହିଁ। ସେଥିରେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ମା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ବନଫେଟ ବୋଲିକିରି ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଲଗେଇଛନ୍ତି ବନ ଆନେ ବୋଲିକିରି ବି ଲଗେଇଛନ୍ତି। ବନ ଆନେ ମାନେ କଣ, ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର, ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ବନ ମାନେ ହାପି, ଆନେ ମାନେ ହଉଛି ନ୍ୟୁ ଇୟର, ଆଉ ଏଟା ହଉଛି ବନଫେଟ ମାନେ କଣ ହଉଛି ହାପି ବର୍ଥଡେ, ହାପି ବର୍ଥଡେ ବୋଲିକିରି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦିଟା ଯାକ କହିଛନ୍ତି। ଇଭିନ୍ ଅନେକଙ୍କୁ ମେସେଜ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାର ଜନ୍ମଦିନ ମଧ୍ୟ କଣ ହେଇଛି ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ମଧ୍ୟ ପଡିଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ସିଏ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଦୁଇଟା ଯାକ ଇଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ କରିକି, ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଠୁ ଆମେ ସବୁ ମାନେ ଆମେ ତ ପୁଣି କୋଉଠୁ ଆଣୁଛୁ ନା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଣୁଛୁ, ତେଣୁ ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜିଆଲି ଦିଟା ଯାକ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିଟା କହୁଛି ବନ ଆନେ ଉପରେ, ମା କାହାକୁ ଯୋଉ ମେସେଜ ଦେଇଛନ୍ତି ବନ ଆନେ ବନଫେଟ, ଇଟ ଇଜ କଣ ହଉଛି ଆପ୍ରୋଚ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜନ୍ମରେ ଆମେ ଜନ୍ମରୁ ତା ପର ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତତଃ କେମିତି କଟେଇବା, କେମିତି ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର ହବା। ଏଠୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଚାଲିଗଲାଣି, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯୋଉମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ କରିବାକୁ ଆସିଥିବେ କରୁଥିବେ, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସତ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର, ଡୋଣ୍ଟ ଲୁକ୍ ବ୍ୟାକ୍। ଡୋଣ୍ଟ ଲୁକ୍ ବ୍ୟାକ୍ ମାନେ କଣ, ମୁଁ ଗାଡି ଚଲେଇକି ଆସିଥିଲି, ବାଟ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ, ବାଟ ସାରା କାଦୁଅ, ମୁଁ କଣ କଲି ପଡିଲି, ଗୋଡ ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ କରିକି ଆସିଲି, ତା ମାନେ ମୁଁ ଲୁକ୍ ବ୍ୟାକ୍, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଅନ୍ଧାର, ମତେ ତ ବାଟ ଜଣା ନାହିଁ, ସେଟା ନୁହେଁ। ଲୁକ୍ ବ୍ୟାକ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ହଉଛି, ଭଗବାନ ମତେ ପଠେଇଛନ୍ତି ସେ କାଦୁଅରେ ବସିବା ପାଇଁ, ନା ଭଗବାନ ମତେ ପଠେଇଛନ୍ତି ଜାଗିଆ ପଟା ଯାଇକି ମାଙ୍କ କାମ କରିବା ପାଇଁ, କୋଉ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଜାଗିଆ ପଟାକୁ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ପଛରେ ବୁଲିବେନି ଯେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କଣ କରୁଛି, ଅଧଘଣ୍ଟା ନେଭର ଲୁକ୍ ବ୍ୟାକ୍, ନେଭର ଷ୍ଟେପ୍ ବ୍ୟାକ୍। ଷ୍ଟେପ୍ ବ୍ୟାକ୍ ମାନେ କଣ, ଷ୍ଟେପ୍ ବ୍ୟାକ୍ ମାନେ ପଛକୁ ଫେରି ରହିବା, ପଛକୁ ଫେରିବେ ନା କେମିତି କଣ ହଉଛି, ଆଗଟା ଗାଡିଟା ରହିଛି ଜାମ୍ ହେଇଛି, ଆପଣ ଆର ପଟରେ ବୁଲେଇକିରି ନେବେ ନା, ସେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ସେନ୍ସରେ କୁହାଯାଇନି। ନେଭର ଷ୍ଟେପ୍ ବ୍ୟାକ୍। ଷ୍ଟେପ୍ ବ୍ୟାକ୍ ମାନେ ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ଇଭଲ୍ୟୁସନରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ 3 ପରେ 4 ଦେଖ, କେବେ 2 ଫେରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କର। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ, ଫେରିବ କେତେବେଳେ ନା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ। କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କେମିତି ଥିବ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ ମାନେ କଣ ଖଣ୍ଡିଆ କୁଡିଆ ହେଇଛି ବୋଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନା, ସେମିତି କହୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କୋଉଠି ବାହାରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଏଇଠି ବାହାରେ। କେମିତି, ମା କହୁଛନ୍ତି, ସିଓର ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠି ହଉଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ୱାଇଜ। ଷ୍ଟେପ୍ ମାନେ କଣ, ପାବଚ୍ଛ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ପାହାଚ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାହାଚ ନୁହଁ, ପାହାଚ ହଉଛି ସାଧନାର ପାହାଚ। ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ଦ୍ୱିତୀୟରୁ ଯିବ ସେ କୋଉଠିକି ଯିବ, ତୃତୀୟକୁ ଯିବ। ଋଷିଅରବିନ୍ଦ ଏଠି ଭାରି ପ୍ରିକସନ କରିଦଉଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପରୁ ତାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଷ୍ଟେପକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଷ୍ଟେପରୁ ଯାଉଛ ଠିଆ ହେଇଛ ତାକୁ କଂକ୍ରିଟାଇଜ କରିକି ଯାଅ। କଂକ୍ରିଟାଇଜ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ, ସିଏ ଯେମିତି ତା ଦେହରେ କୌଣସି ୱିକନେସ୍ ନଥିବ, ପଡିଗଲେ ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗି ନଯାଏ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ, ତେଣୁ ତାକୁ କଣ କରିବା, କଂକ୍ରିଟାଇଜ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ୟାକୁ ପୁରା କଂକ୍ରିଟାଇଜ, ଯଦି ଭଗବାନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ ଏକାଥରେ 5ଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଉପରେ ଥୁଆଇଦେବେ, ଆମର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍, ଯୋଗର ସିଧାସଳଖ ସଂଜ୍ଞା ହଉଛି କଣ ନା ଆସେଣ୍ଡ କରିବ, ଚଢି ଚଢିକା ଯିବ। ଯୋଉଠି ଚଢିବାର ଡିଫିକଲ୍ଟି ହବ ସେଠି ମା ଆସିକି ଉଠେଇବେ। ଇନିସିଆଲି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କଲେ ନା ଥୋପ ଦେଲେ, ଆସ ମୁଁ ତମକୁ ନେଇଯାଉଛି, ତମକୁ ଚଢିବାକୁ ପଡିବ, ମାନେ ସାଧକକୁ ଚଢିବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉଠି ଡିଫିକଲ୍ଟି ଆରାଇଜ କରିବ ସେତେବେଳେ ହବ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଡିଫିକଲ୍ଟି ବେଳେ ଆସିବେ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପୂର୍ବରୁ, 4-5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପଥର ପଥିକ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା, ଯଦି ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, ସେଥିରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଥିରେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ନା, ଯୋଉଠି ସମସ୍ୟା ପଡିବ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପଡିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଉଠେଇବାକୁ ଆସିବେ, ନହେଲେ ଉଠେଇବେ ନାହିଁ।
जमा उठे आउ सेथि पई कैरेक्टरिस्टिक हम जानछन ना मैग्नेट ऑफ आवर डिफिकल्ट असेंट मैग्नेट माने कोन चुंबक चुंबक कहा गुटाणे कहीं लुहाटा कौन तैयारी पथर ना पथर ओर रु तैयारी ना नहीं अच्छा ओर रु तैयारी कहीं लुहाटा टाणुच से ओर टाक टाणिले कौन होता चुंबकटा भी कौन तैयारी से ओर रु तैयारी तेणु ओर चुंबक टाणिब क्या ना ओर रु प्रोसेसिंग जो मैंने जाऊँ कौटा पिनटे होती लुहाटे होती ब्लेडटा होती टाणिब समस्त टाणिब नहीं तेणु आपन को चढ़ई देले आपन को कौन कले स्टेप अप करदेले किंतु चढ़ा पड़ो आपन को मैग्नेटिक सब्सटेंस हम माने ब्लेड टाई हवाई पड़ो ना पिन टाई हवाई पड़ो पिन टाई होकर चढ़े जो डिफिकल्टी आपड़ कहबे डिफिकल्टी माने कौन हो कुंथेबी माँ को देखिले छुआटा जमी गुंथाए कांदिब कौन मत आसिक खाया दिए काखेक निए कौन कौन सब कर सेमती नुहे माँ जो फिल करेंगे तो दरकार से तुम उठे नहीं जी है एपर्तंत क्लीयर तो तापर आम जा प्रकृति में माँ कौन चाहूँगी जन्मदिन में आमको कौन कहते कौन कहले माय डियर चाइल्ड गोटे जगह लिखुं माय डियर चाइल्ड माय लव एंड ब्लेसिंग्स विल बी विथ यू माने कौन आर विथ यू हाँ पाखे अच्छी तो विल बी विथ यू माने कौन भविष्य काल जेपर्यंत चली से पर्यंत तो सांगे जीव कारण तुम संतान माँ जो आपण छुआ को आप जीवन में जहाँ कर रोजगार कर खटुं से माँ एठी जमी माँ बापर छुआ सहित प्रेम से भाया कहते माय ब्लेसिंग लव एंड ब्लेसिंग्स विल बी विथ यू कौन हूँ थ्रू आउट द इयर आप कही कौन अध घंटा देदेले 2 मिनिट देखा करदे मत थ्रू आउट द इयर माने आप कहीपर आज आर वर्ष ए दिन पर्यंत थ्रू आउट द इयर कहते लेट देम हेल्प यू टू मेक वन मोर प्रोग्रेस आम ब्लेसिंग्स नहीं कौन करूँ ना बंद ब्लेसिंग्स नहीं कौन करूँ पकेट पुरु ताको नहीं कौटी ये मनी पर्स थोईदू ना घरे नहीं थोईदू या करूँ ना नहीं किंतु कौन कहते से कहते यही जो ब्लेसिंग्स थ्रू आउट द इयर वर्ष सारा मो ब्लेसिंग्स जो तो सहित थी सी कौन कर मत हेल्प यू कौन कर दैट इज हेल्प यू मेक मोर प्रोग्रेस इन द वे टुवर्ड्स द डिवाइन गोल जो ब्लेसिंग्स नेलु ताकू नहीं कौन कर ना मुझे पकई देती कौटी जानते ना पर्स भितर कहीं पर्स भितर पकई कहले पैसाटा केमती अधिक आस बुझीपार से भगवान के आपको बाछी ना दरकार रोटी कपड़ा मकान आवश्यकता अच्छी न खाले खाइबे कौन जो आसी शाढ़ी खंडे पिंधिक आसती लुगा खंडे पिंधिक आसती पोषाक खंडे पिंधिक आसो कौन किंतु एठी कौन कहले थ्रू आउट द इयर मो ब्लेसिंग्स तो सहित जीवन प्रति मुहूर्त में मो ब्लेसिंग्स तो सांगे थी से ब्लेसिंग तुम कौन करने टंका पैसा बढ़ाई ना घर बढ़ाई कहले ना से कौन तार काम हूँ कौन प्रोग्रेस ऑन द वे टुवर्ड्स द डिवाइन गोल जो डिवाइन गोल ले जाऊच से प्रोग्रेस करने जीवन सारा वर्ष सारा प्रति मुहूर्त में तुमको सहायता कर मुझे ब्लेसिंग दौर गोटे दिन ना आज ठार आरथर पर्यंत वर्ष जमी आप कौन कहते श्राद्ध श्राद्ध मान कौन श्रद्धार जहाँ दि जाए श्राद्ध आम जानू जो मैंने श्राद्ध कर श्रद्धार दौरान बुझीपार करने पड़ो माने सुंदर भाव में कहती गोटे छोटिया कथा मोर मन पड़ू गोटे गाँव गोटे मंदिर या गाँव में तो मंदिर तैयारी आप मंदिर या बहुत मंदिर ये अच्छे से पिला सब लगिगले कौन मंदिर या मंदिर या पैसा कौट आस नाचुराली चांदा आदाय हम तो चांदा आदाय कलापर लिस्ट कले क्या पाखु चांदा आदाय करेंगे से गोटे देखले गोटे धनी लोकटा अच्छी तारी पाक जा चांदा आदाय करने सी कहले ना ये लोकटा पाक जाना से गले से जीवन टंका दिए ना से आमको कौन दब कहले ना ये जाऊँ चल गोटे चेष्टा करवा जाकर पहुँचले सकाल सकाल से लोकटा उठुचे ये जाकि देखा गले कहले आज्ञा कुआड़े कमी आसला से देखला से लोकटा जमी रक्त सुखीगला कुआड़े कौन आस पहुँचले चा दबा पड़ो चाटा भी दबा पड़ो से कहला ठीक अच्छे आस कुआड़े कमी कौन आसिक पहुँचल कहला आज्ञा आमर जो आम जो मानिफेस्टो नहीं आसीचु मंदिर तैयारी हम से किसी पैसा दरकार आमको से किसी पैसा दियो से कहला पड़गला सागे सागे जमी कौन मैंने स्वर्ग जमी तलू खसी पड़ती ना सेमती पड़गला कहला तुम कौन पर आसीच ना चांदा तुम जाच मो विषय किसी जाच आसीच ना न जानिक आसीच ना ना आमर तो पैसा दरकार आ कौन मुख्य धके न करती पाप कहला देख मो स्त्री जाकर गुहाल पड़ी औषध दरकार मुझे औषध दौन बुझीपार भंगा साइकेल चलाऊँ बिलियन टंका रखी बैंक रखी कि भंगा साइकेल चल चली मो जीवन चलीगला पुओटा पाठ पढ़ुनी जाकर कौन कर हल कर कुआड़े बुलूची पैसा दौनी पाठ पढ़ाई झीटा को बाहा करने पैसा दौनी जरा जीव जीव तार कुआ जीव झील को बाहा करने पैसा कर आ मत तो देखु कौन कौन एत पैसा थी मुझे खाऊनी आ घर जाकर कौट भोजी भात हो चल दूसरी
ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଆଉ ତୁ କେମିତି ଆଶା କରୁଛୁ ମୁଁ ତମ ମନ୍ଦିରକୁ କଣ କରିବି ତମକୁ ଦାନ କରିବି ବୋଲିକରି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ସେଠୁ ସେ କହିଲା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ପଳେଇବା ବୁଝିଲ ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ ଏ ତ ଦବନା ମନା କରିଦେଇ ସାରିଲାଣି ସେଠୁ ସେ ଲୋକଟାର କଣ ଗୋଟେ ମନ ହେଲା ସେ ଗାଁର ସବୁଠାରୁ ଯିଏ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ପିଲାଟେ ଯାଇଥିଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ ଅନେଇ ଦେଲା କହିଲା ଏଇ ଲୋକଟା ତ ଆସିବା କଥା ନୁହଁ କେମିତି କଣ ଆସିଛି ତାକୁ ଡାକିଲା କହିଲା ଶୁଣ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ କରୁଛି ନା କଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ତମ ଗାଁର ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ସେ ଯଦି ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବ ଆଇ ମେ ଗିଭ୍ ସମଥିଙ୍ଗ କିଛି ଦେଇତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କହିପାରିବି ନା କେତେ ଦେବି ବୋଲିକରି କିଛି ଦେଇଦେଇପାରେ ଇଏ ସେଠୁ ଯିଏ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନୀ ପିଲାଟା ନୁହେଁ ନା ଚାଲ ପଳେଇବା ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ କଣ୍ଡିସନାଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ମୁଁ ମାନେ କଣ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ଚାଲ ପଳେଇବା ସେ ଯେମିତି କହିଲା ପଳେଇବା ତାପରେ ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକଟାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଗୋ ଅଛି ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ବି ଇଗୋ ଅଛି ବୁଝିଲେ ନା ତାପରେ କହିଲା ମତେ ମୁଁ ଯଦି ଏଠୁ ପଳେଇଯିବି ଏ ଲୋକଟା ବୁଝିପାରୁଛ ତେଣୁ ଲଢେଇ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଗୋର ଠିକ ଅଛି କଣ ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କହ କହିଲା ମୋର ଦିଟା ଆଖି କେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦିଟା ତୋର କେଇଟା ଥାନ୍ତା କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ଦିଟା ସିନା ଦେଖୁଛୁ ବୁଝିଲୁ ତୁ ଯଦି କହିଦୁ ମୋ ନକଲି ଆଖିଟା କୋଉଟା ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ କିଛି ଦେବି ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି କହିବି କେତେ ଦେବି ବୋଲିକିରି କିଛି ଦେବି ଆଉ ସେଠି ଲୋକଟା ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାଟା ଯାଇଥିଲା ସେ ଫଟକି ଦେଖିଲା କହିଲା ତୁ ବାଁ ଆଖିଟା ନକଲି ତଳକୁ ପଡିଗଲା ମାନେ ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଯେମିତି ଖସି ପଡିଲା ସତ କହିଦେଲା ତୁ କେମିତି ମାନେ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ହେଜିଟେସନ ସେ ଫଟକି ଅନେଇଲା କହିଲା ତୋ ବାଁ ଆଖିଟା ହଉଛି ନକଲି କେମିତି କଣ ଜାଣିଲୁ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପାଣି ଫାଣି ପିଇଲା ପିଇକି ତାକୁ ଆସିକି ପଚାରୁଛି କେମିତି କଣ ତୁ ଜାଣିଲୁ ଯେ ମୋ ବାଁ ଆଖିଟା ନକଲି ବୋଲିକିରି ସେଠୁ କହିଲା କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ କହିବି କେମିତି କହିବି କହିଲା ଆମର ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ ପଇସା ନବା ପାଇଁ ଆସିନୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୋ ପାଠଟା ପଚାରୁଛି ବୋଲି ବାଁ ଆଖିରୁ ତୋ ବାଁ ଆଖିରୁ କଣ ଆସୁଛି ନା କାରୁଣ୍ୟ ଆସୁଛି ବୁଝିଲ ନା ଲୁହ ଆସୁଛି କାରୁଣ୍ୟ ଆସୁଛି ଲୁହ ଆସୁଛି ଅନୁକମ୍ପା ଆସୁଛି ଆବେଗ ଆସୁଛି ପ୍ରେମ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ତୋ ଡାହାଣ ଆଖିରୁ କିଛି ବଦଳୁ ନାହିଁ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲି ଯୋଉଟା ନକଲି ଆଖି ତା ତ କିଛି ଗୋଟେ ବୋହିବା କଥା ନୁହେଁ ବୁଝିଲେ ନା ନକଲି ଆଖିରୁ କିଛି ବହିବନି ସେ ତ ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ ଆଖି ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ଅଛି ପଥର ଗୁଲି ଗୋଟେ କଣ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଅରିଜିନାଲ ତା ଦେହରୁ କିଛି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବହିବା କଥା କିନ୍ତୁ ତୋ କେସରେ ଓଲଟା ହେଇଛି ବୁଝିଲେ ନା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ବାଁ ଆଖିଟା କଣ ହଉଛି ତୋର ନକଲି ସେଠୁ ରହିଗଲା କହିଲା ମୁଁ କିଛି ଦେବି ବୋଲିକିରି ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଇଏ କହିଲା ଆମେ କାହିଁକିନା ଇଏ ଧନ ନେଇକି ଜୀବନରେ ଆମେ କିଛି କାମ କରିପାରିବୁନି ତାକୁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ କାମରେ ଲଗେଇବୁ ତାହା ମଧ୍ୟ କଣ ହବ ମାନେ ଇଡିୟଟ ଆୱାର ଡେଷ୍ଟ୍ରୟିଜ୍ ହ୍ୱାଟ ସେଞ୍ଚୁରି ମେଟ୍ ତୋର ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ ଚାଲିଛି କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ହଉଛି କଣ ଆମେ ଯାଉଛୁ କଣ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ତେଣୁ ମା କହିଲେ ଯୋଉ ଜନ୍ମଦିନଟା ପାଳୁଛ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ୱିଥ୍ ୟୁ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ଇୟର ବର୍ଷ ସାରା ତୋ ମୋ ତୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକିରି କଣ କରିବୁ ପର୍ସରେ ରଖିବୁ ନା କି ନେଇକି ତାକୁ ପକେଇ ଦେବୁ ନାହିଁ କଣ କରିବ ନା ଏଟା ହଉଛି ସେ ଗାଇଡ କରିବ ହେଲ୍ପ କରିବ କୋଉଠି କରିବା ପାଇଁ ନା ଟୁ ଆଚିଭ୍ ୟୋର ଡିଭାଇନ୍ ଗୋଲ୍ ଯୋଉ ଗୋଲକୁ ଆଚିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ରଖିଛୁ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବୁ ବର୍ଷଟା ଯେମିତି କହିଲା ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ ଥର ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ପୁଣି ବର୍ଷ ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଠିକ ସେଇଦିନ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ତା ବର୍ଷରେ ମଝି କଣ ହବ ନାହିଁ ଆପଣ ଖାଇଦେଲା ପରେ ଆଜି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଯେମିତି 8 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଖାଉଛନ୍ତି ବା ତା ପରଦିନ ଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଲେବୁଲରେ ଯୋଉ ଗୋଟାଏ ଦିନ ବା 24 ଘଣ୍ଟା ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲେବୁଲରେ ହଉଛି ବର୍ଷଟା ହଉଛି ନେକ୍ସଟ ମିଲ୍ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ତେଣୁ ସେମାନେ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ହେଲା ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ବ୍ଲେସିଂସ ଯୋଉ ଦଉଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି ମା ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି କଣ ହଉଛନ୍ତି ଲେଟ୍ ଦିସ୍ ଇୟର ପୁଣି ଥରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ଲେଟ୍ ଦିସ୍ ଇୟର ବି ଏ ଇୟର ଅଫ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଆଚାର ମାଗି ନେଇକିରି ଡାଇନିଂ ହଲରେ ଲୁଚେଇକିରି ଖାଇବୁ ନାହିଁ ଆଚାର ମାଗି ନେଇକିରି ଡାଇନିଂ ହଲରେ ଲୁଚେଇକିରି ଖାଇବୁ ନାହିଁ ଏଟା କଣ ହବ ଇୟର ଅଫ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ମାନେ କଣ କାହିଁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତ କହିଲେ ନା ୟୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ବୋଲି କହିଲେ ଇୟର ଅଫ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ମାନେ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯୋଗ ମଷ୍ଟ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ସରେଣ୍ଡର ମଷ୍ଟ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ମାନେ କଣ ପ୍ରୋଗ୍ରେସରୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରି ଚାଲୁଥିଲେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆପଣ ମାନେ ପଚାରନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଯୋଗ କହିଲେ ମୁଁ କରିଛି ବୋଲି କେମିତି ଜାଣୁଛି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଭାଇ ଜଣେ ଯୋଗ କରୁଛି ବୋଲି କେମିତି ଜାଣୁଛି ଅନେକ ସିମ୍ପଟମ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟିଏ କହୁଛି କଣ ହବ ନା ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉପରକୁ ଯାଉଥିବ ବୁଝେଇଲା ନା ନାଇଁ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେରି ଚାରିପଟରେ ଆମେ ବୁଲୁଛୁ ମେରିରେ ବଳଦ ଚାରିପଟେ ଯେମିତି ବୁଲା ଯାଏ ଯେମିତି ବଳଦ ଗୁଡାକ ମେରି ଚାରିପଟରେ ବୁଲା ହେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେମିତି କଣ କରୁଛୁ ଚାରିପଟରେ ବୁଲୁଛୁ ଜାଣିବୁ କେମିତି ମେରି ଯଦି ଗୋଟେ ବଳଦକୁ ପଚାରିବେ ତୁ ଦିନରେ କେତେ ବୁଲିଲୁ ନା ମୁଁ 10 କିଲୋମିଟର ବୁଲିଛି ନା କେମିତି ତୁ କାହିଁ 10 କିଲୋମିଟର ବୁଲିଛୁ ନା ମୁଁ ଚାଲିଛି मेरु चारिपटे बुली एति राउंड चली अतएव कौन है 10 किलोमीटर चली किंतु ताकू जोग कहे ना जोग हूँ कौन ना प्रति मुहूर्त में आपंकर जो एक्जिस्टेंस
सेंटर ऑफ एक्जिस्टेंस प्रति मुहूर्त ऊर्ध्वको जाऊथिबो जदि यही सिम्पटम न आसो ताले जानिबो मु प्रोग्रेस करू नाही मेरी बढिया चारिपटरे बुलुचे जानिछु कई बेला होउचे कोन प्रति मुहूर्त जाउचे स्कूल जाउचे घर जाउचे स्कूल को आधर भाबुचे कोन 20 किलोमीटर चली तेणु बर्तमान माँ कहते कौन कहते लेट ए इयर ऑफ प्रोग्रेस गोटे दिन कथा कहना कारण जन्मदिन बेसिंग जाऊँ जानी आप जी जीव सी कौन कर आसिक पहुंचो इयर ऑफ प्रोग्रेस एंड ए ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्रेस तो प्रोग्रेस ठीक अच्छे कि ट्रांसफॉर्मेशन जोटा कथा कहले से हूँ बड़ समस्त की माँ कहती अधिकांश समय बही रे लिखाई अनेक मेसेज से मेसेज गुड़ाक लिखा हुए केमी ना आर्काइव डिपार्टमेंट बा ओडिया डिपार्टमेंट लिखाई आपण मान चिठी लिखे ना नवज्योति नवप्रकाश लिखिदेवे बाबाजी चिठी बा माँ चिठी जहाँ पाखे अच्छी सब आम पाखे सबमिट कर बुझीपार ना आपण कौन करेंगे जो पुराना चिठी आप किसी दरकार नहीं बेकार बसिक नष्ट कर जगह माड़ी बसी सी पुलाई नहीं थोड़ीदे सी सब कौन करेंगे नहीं बही छपेदेले नुआ नुआ मेसेज देखिए बही छपेदेले आपण ने एटा हूँ कौन ना इंडिविजुअलाइज मेसेज से आपंकर सोल कौन दरकार माँ आपको देते ताकू आम जो बही लिखिदेलु से बहीटा को समस्ते पढ़ले बुझीपार तो तेणु जो पढ़ले इंडिविजुआलटा जो यूनिवर्साल होगा समस्त आप्लिकेबल हम किसी मान अच्छे से माँ देखते तले लेते विथ लव एंड ब्लेसिंग्स विथ लव एंड ब्लेसिंग्स से हूँ प्रोटेक्शन किंतु आम जापरूना से कहते कौन ना प्रोग्रेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्रेस तो कौन आम बुझीपारूँ जन्मदिन ठीक भाव में उद्देश्य जानू ट्रांसफॉर्मेशन आरंभ होकर केमी कौन कल्पना करवा कहते वन मोर स्टेप ऑन द वे लीडिंग टू द डिवाइन रियलाइजेशन तीनटा जिन भितर कहले प्रथम कहले प्रोग्रेस सेकेंड कहले ट्रांसफॉर्मेशन थर्ड कहले कौन कहले डिवाइन रियलाइजेशन तीनटा जिनस से मुझे ब्लेसिंग दूसरी वर्षर नुआ वर्षर प्रत्येक जन्मदिन ये हूँ शुभेच्छा आम कौन करूँ ना रही जाइए आ गोटे छोटिया कथा मोर मन पड़ू जड़े या बारंबार कौट शुणती ये करती जड़े साधिका 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 मान बुझुं तो साधिका मैंने कहले आप कहे पंडित रोचे से साधिका मुझे कह आप साधिका ना मुझे साधिका रोसईबास करुँच खाऊँ मोर कहीं होने कारण निज उपर निजर कन्फिडेंस ना साधना केमी करेंगे बुझीपार जेपर्यंत निज उपर कन्फिडेंस ना आपन जीवु ना हाँ जी बाटर एमती आसो मुझे जानी आज मुझे घर बाहर मुझे जानी मोर कि गोटे हवापी जाऊँ मैंने घर सीधा आपण आगे तो बसी मुझे जानी मुझे जानी मोर आज गोटे किसी विपद आसू तेणु विपद बची जावाक तो पड़ो वर्षा पकईला बाट अटकाऊ जड़े दिज मत मना कले जावाई मुझे बाहर की आसली तापर बसिक फोन कली जीवी ना नहीं वर्षा हो हाँ आप आसतु मुझे बर बेटर हूँ माँ को प्रोटेक्शन नहीं जावाटा भल वर्षार ओदा हो मातृभुवन छुईक आस बर बचिक पड़े कि मुझे जानी आज मोर किसी ना कि हम केमी कौन जना पड़े आगुरी किसी सिम्पटम से आपको दौर है छाड़ू से कौन हो जड़े साधिक से जो जिन मो निज कन्फिडेंस ना कहीं आप सुपरमैन करें दैट कन्फिडेंस मस्ट बी देयर गोटे साधिका कौन कला जाकि तार गोटे स्पेशल ओकेजन थी से माँ को गोटे चिठी लिखला माँ मोर अपॉइंटमेंट दरकार माँ संगे संगे देते अपॉइंटमेंट देते यही टाइम भर आसिक देखा करी है ये जो जाकि गला फुल तोड़ा नहीं गला माँ को देखा करने जाकि पहुँचला देखला विराट लाइन लगाई विराट लाइन से देखला मोर नंबर जाकि पड़ा बेलू केत हम तार ठीक ठिकाना ना बुझुन तो केत हम ठीक ठिकाना ना आगे जो लोकटा थी ना कहले आज्ञा आप जाऊँच माँ को रूम को जाऊँ ना हाँ ये फुल तोटा नब देखदेव कह जब माँ पचारे कह भाई देजन कि अपा देजन पचारे सी पचारू बुलिक आश्चर्य होगी चाहिए माँ को पाक दर्शन करने देवता मैंने आसुँच आम आसिक लाइन लगे कुआड़ू ये आसिक पहुँचनी फुल तोड़ा नहीं जीव तो लोक मैंने नाचुराली कहे पागलटा बोलिक कहे ना कौन कहे तो कहे से जहाँ तार शुणला ना कौन पड़ेगा किसी दिन गला माँ को तार देखा साक्षात होगा सीधा सड़क सामना सामने देखा माँ ताको पचारुंट तू से दिन जाइलु फुल तोड़ा दे पठे दी आसिलु ना हाँ फुल तोड़ा दे पठे दी आसिलु कहीं रही देखा करने आज्ञा कम थी मो कम थी मुझे पलैगली से कम थी मैंने भगवान को कम से कम नुहे से पचारे तू जाचु मत देखा करने स्वर्गर देवता मैंने आसते मोर ये फिलिंगसटा अच्छी मो कहवा कथा नुहे कि क्या कही राति 11टा पर्यटन समाज में बसुचे ताला फाला पकईक सब आसुचु दायित्व थाए सब जाकर बसी था राति 11टा पर्यटन से जो सैड्रे गला बेलू आश्रम गला जो सीनियर सिटीजन जो बसती से बसे सी तार बुलाबुली करके कौन हो ताला फाला पकेब कौट लाइट जोड़ सब चेक कर सी दादा तार जाकर पहुँचे मुझे जाकर बसी थाए मैंने मोर जो अनुभूति हुए आउ सा भितर कहीं प्राय न था सबुदिन जाकर बसु 11टा बेले ताला पकेब जाकर घंटा खंड समुद्र कूल बसबी आसबि रूम आसिक जहाँ जमी कै
ସେଠୁ ସେ କଣ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଚାବି ବି ମୋ ପାଖରେ ରହୁଥିଲା ସେଠୁ ସେ କଣ କରେ ମୁଁ ସେତିକି ବେଳେ ଦେଖେ ସିଏ ତାର ବୁଲୁଥିବ ଆଉ ସେ ଖୁବ ଜୋର ବୁଲାବୁଲି କରେ ମାନେ ତାଲା ପକେଇକି ଯିବ ତାର କୋଉଠି କଣ କରିବ ଘରେ ସେଟା ଖୁବ ଜୋର ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିବ ଯାଉଥିବ ମାନେ ନୁକ୍ ଆଣ୍ଡ କର୍ଣ୍ଣର ଉପର ତଳ ସବୁ ଚେକ୍ କରୁଥିବ ତାଲା ଦେଇକି ଚେକ୍ କରୁଥିବ ସବୁ କରୁଥିବ ସେତିକି ବେଳେ ମତେ ଲାଗେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ମତେ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି ଆଇ ମାଇଟ୍ ବି ରଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ଏ ଗୋଟେ ରିଅଲାଇଜେସନ